So the last class we have done resolution of vector. Resolution of a vector. Here we have seen that if we have a vector A which makes an angle theta with respect to x-axis, then the component along the x-axis is A cos theta, and the component along the y-axis is A sin theta, right? Now, the question is, why do we need it? We need it to find out the resultant of more than two vectors. Means, अगर हम लोगों के पास 3 वेक्टर है या 5, 6, 7, 8 कुछ भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, we can find out the resultant of those vectors using this component method. ये component method use करके we can find out the resultant of more than two vectors. Yes. Can we do the vector jump on the formula? So we know the parallelogram rule, but more than two vectors we don't have any formula. So to find out resultant of more than two vectors we use this. এবারে assignment গুলো বার করতে হবে, বার করে আমাকে পরে এখানে well so এইটা চেষ্টা করা যায় কত নম্বর কোশ্চেন मैं more than two vectors square see question number 31. You got this sum? Question number 31 to answer. Question number 31 का टोटल से क्या करना? Question number 31 says add the following forces by component method. So এখানে মেনশন ই করে দিয়েছে যে component method দিয়ে আমাদের করতে হবে সেটাও মেনশন করে দিয়েছে। Following force মানে কয়টা ফোর্স বলেছে দেখো 30 dyne 15 dyne 10 dyne. So there are 3 forces আর তার angles গুলো কত কত সেটাও বলে দিয়েছে ঠিক আছে। So first we have to make a diagram of it. Alright, and then we have to use the component method to add it. ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं जल्दी से देखते हैं quickly. Look at it very carefully, understand it, and then try to do it yourself. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए. So first देखो यहाँ पर सारा वेक्टर का जो डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 120 डिग्री, 315 डिग्री, all are measured with respect to what? Are respected with respect to नहीं देखो with respect to last में क्या दिया हुआ है to x axis मतलब x axis में respect. So पहले हम लोग को respect निकालना है मतलब x axis y axis किधर है वो justify करेंगे. So मान लो ये है हम लोगों का x axis और ये है तो ये x dash ये y dash. Now we have to put the vectors one by one. एक करके वेक्टर्स डालना है ठीक है one by one we have to put the vectors. So when we are putting the vectors first कौन सा आ रहा है देखो क्या दिया हुआ है 30 dyne at 30 degree. तो याद रखना x axis से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग अगर हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं दैट इज अ पॉजिटिव मेजरमेंट और क्लॉकवाइज कोई मेजरमेंट करते हैं दैट इज अ नेगेटिव मेजरमेंट. कैसे इसको भी कंपास करेंगे लेकिन जब बोल सकते हैं नोटेशन कैसे ओके हमने ऑलरेडी जेला जो एंटी क्लॉकवाइज जेला हमने मेजर किया दैट इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. तो पहला कितना डिग्री एंगल पे है और वैल्यू है 30 dyne राइट. तो हम लोग एक 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली ये 45 डिग्री होता है 30 डिग्री में कितना बना है 30 dyne. तो इसको एक नाम दे देते हैं क्योंकि 30 dyne तो इसका नाम नहीं है ना तो एक नाम दे देते हैं मान लो इसको लिख देते हैं नाम वेक्टर a ठीक है. और इधर हम लोग लिख लेते हैं कि a का वैल्यू कितना है 30. देखो मैंने एरो नहीं दिया इसका मतलब क्या है राइट a का मैग्नीट्यूड है 30 राइट a हो गया. उसके बाद क्या है दूसरा b है 15 dyne लेकिन वो किधर डायरेक्टेड है 1
120 डिग्री 120 डिग्री कहाँ होना चाहिए यहाँ राइट तो यहाँ पर होगा कितना 90 प्लस 30 सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस ठीक है लेकिन ये कितना वैल्यू इसका कितना है तो अगर मैंने A को इतना लंबा बनाया है तो B को उतना लंबा हम लोग क्यों क्योंकि उसका हाफ लेंथ होगा यू नो रिमेंबर लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड মানে লেন্থ ম্যাগনিটিউড যার বড় হবে তার লেন্থটা বড় হবে আর ম্যাগনিটিউড যার কম হবে তার লেন্থটা ছোট হবে is that clear so over here you will take half of that means up to this approximately I mean measure করে তো আমি করব না but we'll just approximately take half of the length so this is vector b और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है 120 डिग्री हो गया थर्ड वेक्टर कौन सा है 350 টা কোথায় থাকবে এই কোণ কেন এতটা হচ্ছে 270 তাহলে it will be exactly the bisecting angle কেন 350 মানে 45 ডিগ্রি অধিক হবে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কত 350 ডিগ্রি আর এর ভ্যালুটা কত বলেছে সি টা কত বলেছে 10 ডাই তাহলে 10 ডাই মানে এটা যতটা নিয়েছি তার 1/3 নেব মানে 8 গুণ ড্র so we'll not draw the arrow like this we'll draw the arrow in the opposite this is C কেন অ্যারোগুলোর লেন্থ বড় ছোট হচ্ছে বুঝতে পেরেছো লেন্থটা কি রিপ্রেজেন্ট করছে রাইট তাহলে যার ম্যাগনিটিউড বেশি তার লেন্থটা বড় যার ম্যাগনিটিউড ছোট তার লেন্থটা ছোট ডায়াগ্রামটা বোঝা যাচ্ছে আর সবকটা ভেক্টর কোইনিশিয়াল মানে স্টার্টিং ফ্রম দ্য সেম পয়েন্ট ওকে কিপ দিস ইন মাইন্ড নাও হোয়াট ইউ ডু এবার আমরা কি করব সেটা আমরা দেখব উইল মেক টু কলাম দুটো কলাম বানাবো ঠিক আছে একটা কলামের হেডিং দেব x অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট আরেকটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট ঠিক আছে x অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট আর y অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট কার কার বার করব a b c তিনজনেরই x অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট বার করব আর y অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট বার সো হাউ ডু ফাইন্ড আউট টেল মি चलो बोलो a का x एक्सिस कंपोनेंट कितना होगा देखो कल निकाल के कंपोनेंट कैसा है कैसे निकालते हैं दाएं बोलो तो बनाने का जरूरत क्या है फॉर्मूला बनाया ना दोनों साइड में हां तो ये थीटा कितना है 30 डिग्री तो along the x axis the component of a will be a cos 30 degree a का मान कितना है 30 cos 30 degree cos 30 degree का वैल्यू कितना होता है हाफ ठीक है तो cos 30 degree का वैल्यू अगर हाफ होता है this will be 30 into half that is 50 हो गया नेक्स्ट y component कितना होगा sin 30 so that will be 30 into oh अच्छा I made a mistake cos 30 degree half ना cos 30 degree হচ্ছে √3/2 ঠিক আছে cos 30 degree হচ্ছে √3/2 sin 30 degree হচ্ছে half so this will be 15 and this will be 15 √3 ঠিক আছে এটা 15 √3 হবে আর এটা 15 হবে হয়ে গেল এটা cos 30 ডিগ্রি আর এটা sin 30 ডিগ্রি এটা কি বের হলো এর কম্পোনেন্ট বের হলো বুঝে গেল যে পুরো হলো আগের দিন ফর্মুলাটা দেখুন বুঝে গেল স্যার একটু প্র্যাকটিক্যাল সাইড করতে কোনটা মানে এটা বোঝা যায় মানে এইটা এই যখন একটা ভেক্টর আমরা কি করলাম একদম প্রথমে যে ফর্মুলাটা লিখেছিলাম যে একটা ভেক্টর যদি x অ্যাক্সিসের সঙ্গে এটা x অ্যাক্সিস এটা y অ্যাক্সিস এটা যদি একটা ভেক্টর হয় এই এটা x অ্যাক্সিসের সঙ্গে কত অ্যাঙ্গেল করেছে থিটা তাহলে এই দিকের কম্পোনেন্টটা কি হয় a
cos theta আর এদিকে কম্পোনেন্টটা a sin theta, তাই তো? তাহলে সেটাই আমি লিখছি x অ্যাক্সিসে কম্পোনেন্টটা হচ্ছে 30 cos 30 ডিগ্রি 30, এই a এর ভ্যালুটা কত 30, সেই জন্য এখানে 30 ডিগ্রি, আর এই অ্যাঙ্গেলটা এখানে কত ডিগ্রি আছে 30, সেই জন্য এটা বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? এবারে now I will draw each of the vectors so that you can understand it properly. Listen. Now look at b. B कहाँ है? B is along this direction. This is the x-axis and this is the y-axis. Right? So B का कोई ऐसे एखाने आसे. ताले B makes how much angle with the positive x-axis? ये angle कौन 120 degree. তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে 60 degree. 180 minus 120, that is 60 degree, তাই তো? তাহলে এটা যদি 60 হয়, এটা b হয়, তাহলে b এর যে দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে সেটা কোন দিকে থাকবে? a এর কম্পোনেন্টটা এদিকে a cos θ, এদিকে a sin θ ছিল, b এরটা কোন দিকে থাকবে? রাইট, কেন পারপেন্ডিকুলার আমরা এখান থেকে ড্রপ করলে তো এখানে আসবে না, তাহলে b এর এদিকে কম্পোনেন্টটা থাকবে এদিকে আর উপরের কম্পোনেন্টটা থাকবে এদিকে। তাহলে if this angle is 60 degree, তাহলে এটা কত হবে 8.6, বুঝা গেছে? আর এটা কি হবে বুঝা গেছে? আগের ভেক্টরটা যেহেতু এদিকে ডিরেক্টেড ছিল সেজন্য ওর একটা কম্পোনেন্ট এদিকে ছিল আর একটা কম্পোনেন্ট এদিকে ছিল, কিন্তু এই ভেক্টরটা যেহেতু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে তাহলে এর যে কম্পোনেন্ট গুলো সেটা পজিটিভ y অ্যাক্সিস আর নেগেটিভ x অ্যাক্সিস এ আছে, বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে কি লিখবো বলো না একটু, b এর ভ্যালু কত? তাহলে বলো 50 cos 60 ডিগ্রি, কিন্তু এটা কোন দিকে আছে নেগেটিভ x অ্যাক্সিসে আছে, সেজন্য we have to write minus 50 cos 60 degree. Cos 60 degree value হচ্ছে half, so this will be minus 50 by 7.5. হ্যাঁ সেটা বার করব 7.5, ঠিক আছে? এটা বোঝা গেছে? আর এবারে y axis এ আসো, y axis কম্পোনেন্টে কি হবে? হ্যাঁ मैं डेटा cos है यहाँ पर तुम लोग बताइए ना cos, यहाँ पर भी हम लोग cos ले सकते हैं लेकिन तब 60 डिग्री नहीं लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे या राइट तब 30 डिग्री लेंगे, तो तुम यहाँ पर 15 cos 30 डिग्री लिखती हो ना तब भी वो सेम ही आएगा, और cos 60 डिग्री is √3 by sin 60 डिग्री is how much √3 by 2, तो ये 15 into √3 by 2 आता है। Okay, now we are going to the C. C के लिए डायग्राम कैसे बनेगा? C के लिए अच्छा A जो मैं बानिए रखी ताकि सवाल तक पहुंच कर पाए, এটা ছিল A, ये A cos 30 আর এদিকে হচ্ছে A sin 30, alright? আচ্ছা এবারে আসছি আমি কিসে কোথায় আসছি C, কোনটা নিচ্ছি না না আমরা শোনো যে ডিরেকশনে কম্পোনেন্টটা বার করছি অ্যাঙ্গেলটা যদি তার অপোজিট ডিরেকশনের সঙ্গে মানে অন্য আর্মটার সঙ্গে মেজার করা থাকে তাহলে সেটা সাইন, আর যদি সেই আর্মের সঙ্গে অ্যাঙ্গেল মেজার করি তাহলে সেটা cos, যেমন এই আর্মের সঙ্গে অ্যাঙ্গেল কত মেজার করেছি সেই জন্য এই আর্মের কম্পোনেন্টটা হচ্ছে b cos 60, তাহলে আমি যদি এই আর্মের সঙ্গে মেজার করি তাহলে সেটা মানে এই অ্যাঙ্গেলটা নিলে তখন আমি এই আর্মের সঙ্গে মেজার করতে হবে তখন cos, ঠিক আছে? আচ্ছা এবারে আমাকে বলো c এর জন্য কি হবে, what do you mean for c? c এর জন্য কি হবে বলো, কোন দিকে আছে c?
ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে, মানে এরকম আছে, তাই তো? তাহলে সি এর যে দুটো কম্পোনেন্ট হবে সেটা কোন ডিরেকশনে হবে? One will be along this side, another will be along this side. Right? বুঝতে পারছো কেমন হচ্ছে? এবারে বলো এই অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি? How much? 30 না, এই পুরোটা হচ্ছে 350, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কেন তাহলে 360 হয়? 350 প্লাস 45 করলে 360 হয় পুরোটা না? তাহলে এটা যদি 305 হয় তাহলে এদিকেরটা 45 ডিগ্রি, বুঝে গেছে? তাহলে এটা যদি 45 ডিগ্রি হয় তাহলে আমি বলো এই কম্পোনেন্টটা x কম্পোনেন্টটা কত হবে? 45 ডিগ্রি cos, তাহলে c আর c cos 45, हां तो c ये होगा c cos 45 আর এদিকে কি হবে? c sin 45। এটা যেহেতু sin 45 cos 45 এর সেম ভ্যালু আছে, আমি এদিকে কম্পোনেন্টটা নিতাম তাহলে এটা 45 ই হতো আর এটা c cos 45 একই ব্যাপার, sin 45 और cos 45 इज द सेम आंसर। नाउ तो यहां पर क्या लिखेंगे? x एक्सिस कंपोनेंट इज कत है? c कत? 10 लिखिए माइनस करना হবে, এটা x एक्सिस পজিটিভে আছে, পজিটিভে আছে, y एक्सिसটা নেগেটিভে আছে, আমি x एक्सिस কম্পোনেন্ট নিচ্ছি না, তাহলে এটা কি লিখব বলো? 10 cos 45, cos 45 হচ্ছে 1/√2, তাহলে এটা হয়ে যাবে 10/√2, 10/√2 টাকে আমরা 5√2 লিখছি, হ্যাঁ রেশনালাইজ করে নাও, √2 দিয়ে উপরে নিচে মাল্টিপ্লাই করলে আমি লিখলাম 5, আর এখানে কি হবে? ওভার হিয়ার y কম্পোনেন্ট -10 cos 45, তাহলে cos 45 ডিগ্রি হচ্ছে এখানে 1/2, তাহলে দিস ইজ মাইনাস हाँ ठीक है सर, इज दिस क्लियर? समझ में आया होगा? सो फर्स्ट स्टेप व्हेनेवर मोर देन 2 वेक्टर्स आर गिवन, দুটো ভেক্টরের বেশি যদি দেওয়া থাকে তাহলে এরকম ভাবে সবকটা আলাদা আলাদা করে কম্পোনেন্টগুলো বানাতে হবে। দিস डायग्राम्स आर नॉट नेसेसरी, ये तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया कि कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं, समझ में आया? बट तुम देखो यहाँ पर ही ब्रेक कर सकते हो, A is along this direction, तुम इमेजिनरीली ये लोगों को भूल जाओ, भूल के सोचो कि A को ब्रेक कर रहे हैं तो इधर x इधर y, सिमिलरली A और C को भूल जाओ, B इधर है तो मतलब y डायरेक्शन में B रहेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में x कॉम्पोनेंट, समझ में आया? सो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने ये डायग्राम्स बनाया, these diagrams are not necessary, ये डायग्राम्स को बनाना दरकार है, you just need to make this chart, এটা বার করতে হবে। Now you have all the values, right? তাহলে if you add these values up, এটাকে directly যদি add করে দিই তাহলে whatever we get that is called rx, rx means what? The resultant along the x axis, r is the resultant along the x axis। Now I have a question for the answer soon। along x axis, so I'll find that out, हम और बात कुछ चीज़ का, लेकिन ये निकालने से पहले I have a simple question, थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा आंसर देना। देखो मैंने मुझे 3 वेक्टर दिया हुआ था ना और बोला था क्या निकालने के लिए? रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो कैन आई जस्ट डायरेक्टली ऐड दिस 3 वेक्टर? इस 3 को ऐड कर सकते डायरेक्टली? नहीं कर सकते, ठीक है? ट्रायंगल रूल उसका अलाउंस हम लोगों को नहीं देता है, वो बोलता है कि 2 वेक्टर को ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तभी तुम रिजल्टेंट निकाल पाओगे, नहीं तो निकाल नहीं पाओगे। अब मैंने क्या किया? सबका x कंपोनेंट निकाला, सबका y कंपोनेंट निकाला, अब हम बोल रहे हैं कि तुम डायरेक्टली इसको ऐड करो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे करते तो यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते थे, यहाँ पर ऐड नहीं किए डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर बोल रहे डायरेक्टली ऐड करो, ऐसे कैसे? চেক করার জন্য এটা করে আরে মানে চেক করার জন্য কি চেক করার মানে মানে আমি আগে যে তোমাকে 3টে ভেক্টর দেওয়া ছিল সেটাকে তো আমি ডাইরেক্টলি অ্যাড করতে দিলাম না, তো এত ঝামেলা করে কম্পোনেন্ট বার করে তারপরে আমি কি করে বলছি ডাইরেক্টলি অ্যাড করে দাও? हां 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 वैल्यू मिला है, तो पहले भी तो वैल्यू मिला हुआ था, वैल्यू दिया हुआ था, तो इन वैल्यूज को ऐड क्यों नहीं किया और इन वैल्यू को ऐड क्यों कर रहे हैं?
बिकॉज ये तीनों वैल्यू ही कौन सा डायरेक्शन में है? हाँ, मतलब दे आर ऑल डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड होने से वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तब तुमको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? देखो ये लास्ट क्लास में बताया था ना कि अगर एक वेक्टर मान लो ये 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट है और दूसरा वेक्टर है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी 4 + 5 है, डिस्प्लेसमेंट भी 4 + 5 है। व्हाई? बिकॉज़ दे आर डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये नोट लिख के लिखना कोई क्या नाम है कि vectors can be added arithmetically only if they are directed along the same direction. Yes, vectors গুলো যদি সবকটা same direction এ directed হয়, you can arithmetically add them up. ঠিক আছে? Otherwise you cannot add them up arithmetically. ঠিক আছে? So component, তাহলে what is the reason for finding out the component? Is it clear now? Because component जब हम लोग break कर रहे हैं, we are bringing all the vectors along the same direction. तो ये सारा वेक्टर जो है वो सब x एक्सिस में है और ये सारा वेक्टर जो है वो सब, तो अब हम लोग शांति से सबको ऐड कर सकते हैं अलग से। कोई डायरेक्शन का कुछ समझा जरा लेने का सवाल না, ওটা তো একটা জাস্ট মানে কনভেনশন যে আমরা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ গেলে অ্যাঙ্গেলটাকে পজিটিভ ভ্যালু নিই আর ক্লকওয়াইজ গেলে অ্যাঙ্গেলটাকে নেগেটিভ ভ্যালু নিই, জাস্ট একটা কনভেনশন। इज दिस क्लियर? समझ में आया कि क्यों ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली और यहां पर क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज़ दीस वेक्टर्स वर नॉट डायरेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन डायरेक्टेड थे। बट सी ऑल दीस x components are lying along the same direction x axis and all the y components they are lying along the same direction, that is y axis। इसीलिए तुम इसको ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो झटपट একটু মানে ऐड করে আমি বলবো কত आंसर আসছে কুইকলি। এটা হচ্ছে resultant along x axis আর ry হচ্ছে resultant along y axis। Well, so till now we have just resolved the vectors into their components and we have got the resultant along the x axis and resultant along the y axis. So after this much amount of workout, what did we achieve? We initially started off with how many vectors? 3. How many vectors? Initially started off with, but now we have how many vectors? Only 2. So now we can go for the formula. Alright? But for that, you have to first understand which direction are these two Rx and Ry directed. So let's make a rough sketch, rough drawing. This is x axis, this is y axis, right? Tell me, Rx is positive or negative? Positive. Positive. So that means it should be directed on the positive x axis. ठीक है? And Ry is Positive. negative. कहाँ negative? Another positive. Positive. तो इसमें भी directed along the Y axis. positive y axis. So ये है अपना Ry और ये है अपना Rx। अब हम लोग के पास दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? You know, to form a what? Parallelogram. But over here, you know, Rx और Ry के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम लिख करके क्या बनेगा? क्या बनेगा? रेक्टेंगल। हाँ, दिखने में स्क्वायर जैसा है लेकिन है तो रेक्टेंगल ना, दोनों लेंथ तो सेम नहीं है ना, दोनों लेंथ सेम है, they are not same, so it is a rectangle and the resultant will be the diagonal of the rectangle. The resultant will be the diagonal of the rectangle. तो आप मुझे बताओ ये resultant निकालते कैसे हैं? जल्दी से। फॉर्मूला क्या है? r² = a²
square plus b square plus 2ab cos theta, तो यहाँ पर होगा rx square plus ry square plus 2 into rx into ry into cos cos theta. theta, अच्छा cos कत 90 90 rx और ry डिग्री एंगल का कत 90 degree, so this will be cos 90 degree. You know cos 90 degree is how much? 0. তাহলে এই পুরোটা will become 0 because cos 90 degree is 0. তাহলে r কি হবে? root over of rx square plus ry square. Right? তাহলে now onwards, whenever you do, you don't need to show this step. You can directly write r equal to root over of rx square plus ry square because x axis y axis আছে মানে cos 90 0 হয়ে যাবে rx square plus ry square. So how much will be the rx square and ry square? Rx is 25.55 whole square plus ry कितना मिला हम लोग को 20.92 whole square. Okay, so you can quickly calculate this. What was the answer? So now if I ask you, is the sum complete? The answer is no. Why? Because here we have calculated only the magnitude of the resultant. 33.02 is only the magnitude of the resultant. But you have to find out the direction also. अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? याद है? tan alpha से. तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, this angle is alpha. So if I take this angle is alpha, then tan alpha क्या होगा बोलो? डायग्राम से बोलो. फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो tan alpha क्या होगा? डिग्री. tan alpha कौन सा साइड बाय कौन सा साइड होता है? tan theta कौन सा साइड बाय कौन सा साइड होता है? perpendicular base. Tan theta is perpendicular right base. तो ये अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है मतलब दिस इज और ये समझ में आया? So when the vectors are perpendicular, you don't need to go back to that formula. कोई formula इक्वल है कि आपका आंसर आ जाए. Let's check कर लेते हैं. tan alpha का क्या formula था बताओ जल्दी से. b sin theta by a plus यहाँ पर a है rx मतलब कौन सा 25.55 और b क्या है 20.9. So 20.92 into sin कितना डिग्री बोलो. What is the angle between them? 90. तो ये हो जाएगा sin 90 by a क्या है? A is 25.55 25.55 plus 20.92 cos 90 degree. cos 90 degree कितना होता है? 0 तो हट गया ना ये. और sin 90 degree कितना होता है? 0 अच्छा 1. तो sin 90 degree 1 मतलब इसके जगह में 1 लिख देंगे. तो देखो वही है ना 20.92 by 25.55 are the same things. Ready? So when they are perpendicular to each other, just use trigonometry because you can directly use that trigonometry. तो हमारा आधा पूरा हमको ये फॉर्मूला लगाता है. Perpendicular by base accordingly will get the answer. Is that clear? But this will give you only tan alpha. So you have to also find out alpha. वो कैलकुलेटर से हम लोग निकाल सकते हैं inverse trigonometric functions. I will taught you. So alpha is equal to what? Alpha is equal to tan inverse of 20.92 by 25.55. तो इसका वैल्यू कितना आता है निकाल लेते हैं हम लोग. Well, so we got the inverse trigonometric function of this ratio gives us how much 39.31 degree. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है the resultant is making an angle of 39.31 degree with the positive x direction. ठीक है? So final answer, what do you write? जल्दी से quickly write this down. Final answer you write the resultant is 33.02. What is the unit?
the resultant is 33.02 dyne, and it is directed at an angle of 39.31 degrees with respect to the positive x-axis. ডেসিমালের পরের গুলো একটু এদিক ওদিক করে আসতে নেওয়া যায় কোনো অসুবিধা নেই। 39 অবধি তো এসছে, হ্যাঁ এখানে 38 এসে গেলে তখন একটা অন্য কিছুটা ভুল হয়ে গেছে। ডেসিমাল প্লেসের আগের পোরশনটা অবধি ঠিক গেলে তারপরে পয়েন্টগুলোতে ডেসিমাল চেঞ্জ হলে হবে ডিফারেন্স। Is that clear? Is it clear to all of you? So question number 34 is the similar question. Okay, even 33, see 31, 33, 34 all are similar type of question. Okay, I will make the diagram for you. 33 or 34 ka diagram I'll make for you. You need to solve the sum. I'll see the solution next class. ठीक है सर, next class আমি তোমাদের খাতায় সলিউশনটা লিখতে চাই। So let's quickly do it. তাড়াতাড়ি 33 আর 34 এর ডায়াগ্রামটা আমরা একটু বানিয়ে নিই। ড্রট করো। হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেলটা আমরা কার রেসপেক্টে মেজার করেছিলাম? এই যে আলফা অ্যাঙ্গেলটা কার রেসপেক্টে মেজার করেছিলাম? আমরা রেজাল্টেন্টটা তো যেকোনো একটা নোন ভেক্টরের রেসপেক্টে বার করি না, আমরা দুটো নোন ভেক্টরের রেসপেক্টে বার করি না। তাহলে well so 33 টা কি বলেছে? A particle is moving in a plane, it travels 4 meters southwest. So to understand the directional sense, you have to first understand clearly the direction east, west, north, south. This is east, this is north, this is west, and this is south, right? So जैसे हम लोग का x axis y axis है, यहाँ पर भी वैसे ही है, सिर्फ नाम आ रहा है, ठीक है? अब फर्स्ट बोला है कि एक बॉडी किधर जा रहा है, which direction is going? 4 मीटर साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है? साउथ, और ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट का मतलब है एग्जैक्टली 45 डिग्री बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, एग्जैक्टली 45 डिग्री बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। और इसका यूनिट कितना, लेंथ कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। सो मान लो इसको वेक्टर a ले लेते हैं और a का वैल्यू लिख लेते हैं कहीं पर, a is equal to 4 मीटर। हो गया? नेक्स्ट 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में 5 meters, so that is, say this is vector b, so exactly along the east, তাহলে b এর ভ্যালু কত বলেছে? তারপর 6 মিটার 60 डिग्री इसका मतलब क्या है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, माने फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ईस्ट থেকে নর্থের দিকে 60 ডিগ্রি আছে, ঠিক আছে? তাহলে ইট উইল বি রিলেটেড সামওয়াট লাইক দিস। এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কত? 60 ডিগ্রি। দিস ইজ ভেক্টর c, and what is the magnitude of c? 6 मीटर, करेक्ट? अब तुमको डायग्राम दिया हुआ है जैसे हम लोग लास्ट टाइम किए थे, will you be able to do this? Yes or no? করতে পারবে? এখানে মনে রাখবে এই যে b ভেক্টরটা, এই b ভেক্টরটা x অ্যাক্সিস এর সঙ্গে কত অ্যাঙ্গেল করেছে? 0 ডিগ্রি, রিমেম্বার, ঠিক আছে? সেই অনুযায়ী ভ্যালু রাখবে। So this is your x axis, this is your y axis, and then the way you have done it একদম সেম ভাবে করবে, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাস আমি সবার খাতা চেক করব যে ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে। অলরাইট, चलिए see a diagram बनाते हैं। This is for sum number 33,
This is for sum number 23. Quickly. Well, now the next sum, question number 34. हाँ 34 का डायग्राम पेपर बना लेते हैं. क्या होगा? फिर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं. फर्स्ट वेक्टर का कौन दिया आपसे 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. का मैंने ए क्या निकालना है? ए वेक्टर ए राइट 0 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. তাহলে वेक्टर ए मैग्नीट्यूड কত? ओके नेक्स्ट वेक्टर बी 90 डिग्री हां 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. তাহলে আমরা জানি নর্থ অফ ইস্ট মানে কোনটা? এই ডিরেকশন. আর এটা 6 কিলোমিটার বলেছে সেখানে এর নিয়ারলি আমি ডবল বানাবো. दिस इज वेक्टर बी एंड बी इज इक्वल टू उसके बाद C is 4.2 kilometers towards northwest. तो north इधर है, west इधर है. So जब कोनो डिग्री बोला था ना, only northwest means it is exactly at the bisector. Means 45 degree. ये कौन सा किलोमीटर सच है? 4.2 kilometers. This is vector C और ये x axis के साथ कितना डिग्री बना रहा है? Exactly 45 degree. ठीक है? So C is how much? 4√2 kilometers. और फिर 2 kilometers towards west. मतलब exactly along this direction. Exactly along this direction. ये है अपना vector D. Exactly along this direction. B का क्यों? देखो B का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? तो A का जितना है उसका डबल होना चाहिए ना. A का मैंने 3 लिया है तो B का उसका डबल है ना एकदम. 6 लेना चाहिए. B का ना है x axis नेगेटिव x axis सिस्टम में 0 রাইট. তাহলে এটা কত হবে? B এর ভ্যালুটা কত হবে একটু বলো না. 2 কিলোমিটার. আর E এর ভ্যালুটা না 30 ডিগ্রি সাউথ অফ ওয়েস্ট. এটা হচ্ছে ওয়েস্ট. ওয়েস্টের থেকে সাউথের দিকে কত ডিগ্রি? 30 ডিগ্রি. মানে it will be somewhat like this. এটার ম্যাগনিটিউড কত বলেছে? 5 কিলোমিটার. এটা হচ্ছে ভেক্টর E. এই অ্যাঙ্গেলটা কত? সাউথ অফ ওয়েস্ট. বুঝা গেছে? কেন এটা 30 ডিগ্রি হলো সেটা বুঝা গেছে? এই যে 30 ডিগ্রি সাউথ অফ ওয়েস্ট এটার মানেটা কি? এটার মানেটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি টুয়ার্ডস সাউথ ফ্রম ওয়েস্ট. ওয়েস্ট থেকে সাউথের দিকে যেতে 30. দ্যাট ইজ রিটেন অ্যাজ 30 ডিগ্রি সাউথ অফ ওয়েস্ট. বুঝা গেছে? তো ওয়েস্ট থেকে মানে হ্যাঁ মানে ওয়েস্ট যে ডিরেকশন আছে এটা সেখান থেকে কোন দিকে? নিচের দিকে মানে সাউথের দিকে রাইট. তাহলে সাউথের দিকে মানে নিচে. সেই জন্য এই অ্যাঙ্গেল. বুঝা গেছে? Is it clear? Well, now the next topic we'll be doing today is unit vectors. Unit vector কি হয় এটা আমরা আগের দিন করেছিলাম. কি হয়? What are unit vectors? কিলোমিটার যার ভ্যালুটা 1 মানে তার magnitude is 1 but it has a specific direction. ठीक है? So write this down. Unit vector is a vector whose magnitude is 1 but it is used to specify a particular direction. Whose magnitude is 1 but is used to specify a particular direction. Specify a particular direction. ठीक है? Is that clear?
Now let us understand its representation. इसका एक अलग representation है. Okay, unit vector is very special, and that's why we give it a special representation. Say there is a vector A which represents 5 kilometer towards east. Okay. Now if I ask you to find out the unit vector along the direction of the vector A direction है unit vector का walk. So how do we find it out? The rule is A cap is equal to vector A by 9. ठीक है जी? ये बात. A cap कहाँ से आता है? इधर एक बोलिंग cap देखे क्या आता? पूरा vector के पूरे रकम में देखे क्या? देखे नहीं? This is a special representation of unit vector. So whenever you see a cap given over a letter, you need to understand that is a unit vector. Yes. So unit vector along A is yes. যেহেতু এটা directed along A, সেজন্য আমি এখানে A লিখছি। And since it is a unit vector, I am giving cap. Representation clear? Now the definition. It is equal to what? The vector divided by its magnitude. So अगर वो यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलने वाला है? Vector क्या है? 5 किलोमीटर towards east. और इसका magnitude कितना है? सिर्फ 5. Do you understand? So if this is 5, then 5 and 5 will answer क्या मिलेगा? 1 kilometer right towards east. বুঝাছ? তাহলে দেখো ম্যাগনিটিউডটা কত হয়েগা? কিন্তু ইস্ট পেলাম আমি। এবার তুমি বলবে স্যার দরকারটা কি? হ্যাঁ, কি কাজে লাগবে এটা? আমরা বার করছি কেন? আমি যদি এরকম বলি যে Anjali made a displacement of 2 kilometers towards east. Okay, and Sujal also made the displacement along the same direction, but he made a displacement of 5 kilometers. Then represent the displacement of Sujal in terms of the direction of Anjali. তার মানে সুজলের ম্যাগনিটিউডটা চাই, but directionটা কাজ চাই Anjali. ওর ম্যাগনিটিউডটা নিয়ে তো আমার কোনো কাজ নেই. So whenever you want to derive the direction of a vector from the source given value, एक वेक्टर का वैल्यू से सिर्फ उसका डायरेक्शन अगर लेना है, then you use the unit vector. বুঝা গেছে? এবারে কথাটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি এখানে যে B is a vector having magnitude 8 kilometer and directed along A. Tale, what will be your answer? What is B? Therefore, B equal to what? Now, B क्या है? B একটা vector যেটা কার ডিরেকশনে ডিরেক্টেড? A এর ডিরেকশনে ডিরেক্টেড। তাহলে আমি B কে লিখতে পারবো ইকুয়াল টু এর ম্যাগনিটিউড কত? 8 A का। क्यों? क्यों B जिस डायरेक्शन में गया है, A भी उसी डायरेक्शन में गया है। मतलब कौन सा डायरेक्शन में? ईस्ट। सो 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट की जगह में हम लोग 8 A कैप लिखते हैं। सो 8 A कैप मतलब हम समझ जाएंगे कि A कैप का वैल्यू क्या था? 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मतलब इसका वैल्यू है 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। Right. The A cap is used only to represent the directions. बस। तो मतलब क्या? यहाँ पर कितना कुछ लिखना पड़ रहा है? हम ये कुछ लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ 8 के बगल में A कैप डाल देंगे, बात खत्म बस। पूरे अंडरस्टैंड?
So unit vector is very good for representation of direction. डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको वर्ड्स में लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर यूनिट वेक्टर डाल दो, इसका मतलब ही ये। समझ में आया? Can you understand the utility? Utility का बोल रहा है सर रिप्रेजेंटेशन सर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से सर डोंट माने सर माने बीटा माने বেস থেকে যদি ইস্টে হয়ে যায় হ্যাঁ রাইট বিটা স্টেজ যাচ্ছে সেই জিনিসটা আমাকে আর আলাদা করে লিখতে হচ্ছে না বি এর জন্য, মানে ও তো মানে এ কে ফলো করছে রাইট এ কে ফলো করছে, কিন্তু বি এর ম্যাগনিটিউডটা আলাদা, সেই ম্যাগনিটিউডটা শুধু আমাকে এখানে লিখতে হবে, ডিরেকশনটা একই বাই ডিফল্ট নিয়ে বুঝা গেছে? Now this is the definition of unit vector, but there are some special unit vectors. Yes, there are some special unit vectors. तीन special unit vectors আছে along which direction? Along the known directions, x-axis, y-axis, and z-axis. X-axis से যেটা directed থাকে that is given by I cap, y-axis से যেটা directed থাকে that is given by j cap, और z-axis से যেটা directed থাকে that is given by k. So this I cap, j cap, and k cap, these are called unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis. So this is universality. মানে এরপরে আর কোথাও আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপের ব্যাপারে কেউ বলে দেবে না আমাকে, কোথাও একটা আই ক্যাপ দেওয়া আছে মানে we will assume that it is along x axis. So meaning of I cap is along x axis, meaning of j cap along y axis, meaning of k cap, is that clear? So it is done. There are three unit vectors directed along the three axes. I cap implies along x axis, j cap all small letter implies along y-axis, and k cap implies along z-axis. ठीक है? These are the special unit vectors. Alright? तो इसके बाद और कहीं पर तुमको ये अलग से बोला हुआ नहीं रहेगा, कहीं पर भी तुमको आई कैप दिख जाए मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. ऑलराइट, अब लेट अस नो ये इसको यूज कैसे किया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप को यूज कैसे किया जाता है. ठीक है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, अदरवाइज कोई काम नहीं बनेगा. ठीक है, मान लो वेक्टर दिया हुआ है 2i plus 3j plus 4k. इसका मतलब क्या है? What does this mean? मान लो ये वेक्टर में ही लिया, इसका मतलब क्या है? What does this mean? इसका मतलब क्या है? A vector एक वेक्टर है which is given by 2 units along I माने x axis, 3 units along y and 4 units तरमाने this is a point in space, 3D space. सिर्फ x और y होता, it would have been on the plane. आगे क्या कहा 2D. Let's do that 2D first. ये हम लोगों का x axis है, ये हम लोगों का y axis है. ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस. टेल मी 2i plus 3j का मतलब क्या है? So you get 2 units along the x axis, rest 3 units along the y axis. তাহলে কোথায় পৌঁছালাম? এখানে পৌঁছালাম. তাহলে এই যে 2 units along the x axis which is 2i cap, this is one vector and
3 units along the y-axis. This is the second vector, as if A is the resultant of these two vectors. Means this is the vector. Yes. তাহলে যখন আমি পরে আরেকটা 4k অ্যাড করে দিচ্ছি, এর মানেটা কি? This is x axis, this is y axis, and this is our y axis, z axis. তার মানে I go 2 units along x axis, 3 units along y axis, and 4 units out of the plane. So yeah, 2, 3, 4 units out of the plane. So 4 units out of the plane is 3D space এ এখানে একটা পয়েন্ট। তাহলে ভেক্টরটা কোন দিকে ডিরেক্টেড থাকবে? এইখান থেকে এই পয়েন্ট। মানে এই ভেক্টরটা যদি এখানে ড্র করেছি, it would be in the 3D space like this. ঠিক আছে? So let's take an example. Say this mobile. Okay, I want to come to this mobile from where? From this corner. This corner is the origin. Okay, this line, the line that joins the wall with the floor, is the x-axis. The line that joins what? The line that joins this wall with that wall is the y-axis, and this wall with the floor is the Can you understand this? ये origin है, इधर x-axis, ये y-axis और ये z-axis है, ठीक है? So first, what will I do? I'll come a certain units along the x-axis. कहाँ तक? जहाँ तक मैं ये वाला point का perpendicular पहुँचूँगा. So I come to this point along x-axis. जितना whatever I made a displacement, that is the coefficient of I cap. मान लो मैंने वहाँ से यहाँ तक आया, say 500 centimeter. Yeah, if I say this 50 centimeter, then this is 50 centimeter along the x-axis, so I write 50 I cap. Then what will I do? I'll come up the wall to this height. এই height. তাহলে সেটা কি হবে? Along y-axis. Then I'll come out of the wall and I come directly to the mobile. This is along the z-axis. You understand? So you will reach from there directly up to this. So if I draw a vector, if I imagine a vector which is starting from the origin and directed up to this line, that will be represented by these three vectors: x-axis, y-axis, and z-axis. Clear? Is this clear? Now, see, can I say this for the transition? ये 2, 3 or 4, whatever the coefficients of I, J and K are, this is nothing but component of A along the x-axis. Yes or no? क्यों? याद है? If this is a vector, this angle is theta. You say this is A cos theta and this is obviously you don't draw it over here, you draw it over here, but we can obviously parallel translate it. Then this 2, the coefficient of I cap, is nothing but the component of A along the 3 फिर क्या होगा बताओ? Component of A along y-axis, and this 4 is component of A along z-axis. So on that, is this clear? So whenever a vector is written in terms of I, J and K, couple all the information comes along with it. আলাদা করে আর কোনো ইনফরমেশন দিতে লাগে না। এই যে এতক্ষণ আমরা অ্যাঙ্গেল দিচ্ছিলাম, এত ডিগ্রি, এত ডিগ্রি, এত ডিগ্রি, এই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলস কিছু দেওয়ার দরকার নেই। তার মানে এতক্ষণ যে সামসগুলো আমরা করছিলাম, রেজাল্টেড বার করছিলাম, কম্পোনেন্ট ব্রেক করে এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, cos থিটা, sin থিটা, এত কিছু করে করছিলাম তো। এখানে you just add up the I cap, add up the J cap, add up the K cap, you get the result. So this I cap, J cap, K cap basically makes the representation and solving of vectors very
স্কয়ার রুট করতে হয় না, কোনো স্কয়ার করতে হয় না, কিছু করতে হয় না, জাস্ট ডাইরেক্ট অ্যাডিশন সাবট্রাকশন অফ i ক্যাপ j ক্যাপ এন্ড k ক্যাপ। কেন? যেগুলো i ক্যাপ থাকবে অল ডিরেক্টেড along সেম ডিরেকশন x অ্যাক্সিস, যেগুলো j ক্যাপ থাকবে অল ডিরেক্টেড along the same direction y অ্যাক্সিস, আর যেগুলো k ক্যাপ থাকবে অল ডিরেক্টেড along the same axis z অ্যাক্সিস। সেগুলো আমরা arithmetically add subtract directly করব। বুঝা গেছে? Now, most important thing, whenever a vector is represented in ijk form, the magnitude of vector A, you know, it is represented by this, will be given by under root of coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square. Can anyone tell me why? কেন এটা হবে? আমার ইচ্ছা আছে জানেন? Because the direction of x-axis are taking two, Yeah. taking two because two यहाँ से जा रहा है, हाँ. तो x में इसका क्यों है? Z भी है ना? तो तुम सही बोल रहे हो, थोड़ा ध्यान से। Say I want to reach that corner of it. Diagonally वही corner है जैसे। So how will you guys go from this origin? First x-axis. So I go along the length of the road up to that point. Okay? Then y-axis, that is the height of the road, and then z-axis, that is the breadth of the road. Right? So if I want the length from this vertex to that corner, this is called what? Diagonal. हाँ, resultant है, लेकिन इसको हम लोग diagonal बोलते हैं ना? Cuboid diagonal की पूरे बात करते हैं मुझे ऐसे. How do you find out the diagonal of a cuboid? Root over of L square plus B square plus X. This is the reason why. It's L square, this is B square, this is X. And if you ulte order होगा L square, X square, B square, length square, height square, breadth square. So whenever it is given in IJK form, we find out the magnitude in this formula because it represents the diagonal of the cuboid in which this thing is present. এবার তুমি যদি এই পয়েন্টটা ভেক্টরটা ডায়াগোনাল ভাবতে চাও কিরকম ভাবে দেখো ওখান থেকে আমি জয়েন করছি তাহলে I'll think of a room whose height is up to the height of the table. একটা ছোট্ট চিড়িয়া মানে বার্ডের একখানা আমি কেজ বানাতে চাই তার হাইটটা হচ্ছে এই অবধি আর তার উইডথটা হচ্ছে এই ইয়েটা অবধি মানে এই ডেস্কটা অবধি তাহলে কেজটা কিরকম সাইজের হবে এখান থেকে এতটা উঁচু হবে গ্রাউন্ড থেকে আর এখান থেকে এই পুরো জায়গাটা পুরোটা কেজ হবে তাহলে this will be the vertically opposite diagonal of that point তাহলে সেই ডায়াগোনালটাও length square plus height square plus breadth square দিয়ে ভাগ বুঝা গেছে Is this clear? How do we get this formula? Is this clear to all of you? এটা একটু ঝটপট লিখুন না তারপর আমি বলবো quickly write this down. Now let us understand one very important thing regarding the representation of unit vector. So say there is a vector A which is represented like this and when I cannot draw obviously in the 3D space but I'm just trying to draw it. Say this is x-axis, this is y-axis or ये z-axis as if it is coming out of the road. Okay? So the vector say it is directed somewhat like this. This is the vector A. Right? And let the vector A make an angle with the x-axis as alpha, with the y-axis as beta, and with the z-axis as gamma. Okay? So it is in a 3D space, but I cannot draw 3D, right? So I am trying to explain it in the 2D. তার মানে এটা alpha, এটা beta, আর এটা gamma. Remember, this vector A is in the 3D space like this. So पहले जो हम लोग इधर एंगल अल्फा है तो इधर 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा वो नहीं बोल सकते. So there are three separate angles: x-axis alpha, y-axis beta, and z-axis gamma. Is that clear? So whenever a direction is given and the angle is known, how do you find out the component? Go to the definition of component. একদম প্রথমে component যখন শিখেছিলাম, so we are provided with a vector
and the direction, and the angle between them is theta. Then what is the component of vector along the direction? বলো বলো হ্যাঁ কম্পোনেন্ট পর আমরা ভ্যালুটা কত বার করেছিলাম a cos theta, তাই তো? তাহলে this vector is a, along the x axis it will be a cos alpha, it will be a cos beta along y axis, and along the z axis it will be a cos gamma, তাই তো? The three components will be like that. So whenever a vector is written in ijk form, this 2 basically means a cos alpha, this 3 means a cos beta. এই যে বললাম আগে কি হতো, এটা আলফা হলে এটা তো 90 ডিগ্রি মাইনাস আলফা হতো, কিন্তু এখন কি ভেক্টরটা সেম প্লেনে আছে? তাহলে এটা যদি আলফা হয় এই অ্যাঙ্গেলটা তো আমি 90 ডিগ্রি মাইনাস আলফা করতে পারবো না, এটা যদি এই প্লেনে থাকতো সেটা আমি বলতে পারতাম। তাহলে সেই জন্য আমি এখানে সবকটা cos দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, কারণ cos is the proper representation for that. এটাকে a লিখে লিখে তাহলে a cos gamma, এটা হচ্ছে গামা, এইটাকে গামা বলে, এইটার মতো কিন্তু মাথাটা লাগবে না, মানে এইটা তো গামা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? একটু পেটটা পাতলা হয়, এইটার মতো না মোটা হয়, মানে এটা লেখার সময় পেটটা একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পেটটা ওর পাতলা, ঠিক আছে? খুব স্লিপ অ্যান্ড ট্রিম না। আচ্ছা এবারে এটা কি বললাম বোঝা আছে? Can you understand this? नहीं ये समझ में नहीं आया क्या? मैं पहले तो x axis से z axis x axis x axis से z axis x axis से z axis ये गामा एंगल a बना रहा है with respect to the z axis। सारा एंगल ये जो अल्फा बीटा गामा है these are made by the vector a with respect to x axis, y axis and z axis। समझ में आया? तो तभी a cos alpha, a cos beta and a cos gamma हो पाएगा। Is this clear? हाँ? ताहले listen to me very carefully। Therefore, can I say that vector a is equal to a cos alpha I cap plus a cos beta j cap plus a cos gamma k cap, right? Then tell me what will be the unit vector? अगर हम लिखते हैं unit vector का फॉर्मूला क्या था? बोलो vector a by magnitude of it। अब vector a क्या है? a cos alpha I cap, a cos beta j cap, it will be right? Don't write this, I'll make one write first something। a cos gamma k क्या है? divided by इसका magnitude क्या है? a magnitude है a, so if the magnitude is a তাহলে কি হবে? উপর থেকে I can take a common, everything will cancel off, কি পড়ে থাকবে? cos alpha I cap so this is the asli skeleton of a unit vector। Means whenever you represent a unit vector in terms of I, j, k, इसका मतलब है उसका coefficient is nothing but cos alpha, cos beta and cos beta। ठीक है? तो तुम बोलोगे सर इतना जो आप बोले इसका क्या यूज क्या है? I told you I cap j cap से sums easy हो जाता है, तो यहाँ तक सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये सब बताने का क्या जरूरत है? Whenever they ask you to find out the angle made by a vector with respect to x axis, y axis and z axis, মানে এই alpha beta gamma গুলো তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। We'll go for what? We'll go for the unit vector। আমরা unit vector টা আগে বার করে নেব, then I'll calculate the value of alpha, beta and gamma directly from the coefficients of I cap j cap। I'll show you that। First, write this down। लिखो let the angle made by a vector A with respect to
with respect to x-axis, y-axis, and z-axis, b alpha में कहाँ रखते हो around x-axis, y-axis, and z-axis, b alpha, beta, and gamma, b alpha, beta, and gamma, alpha, beta, and gamma. Then the vector A can be represented as okay, can be represented as A vector equal to A cos alpha I cap, A cos beta j cap, A cos gamma. Therefore, unit vector of A बोल के take this one quickly. Take it down. See. So, you know what is the magnitude of the vector A? This is what? What vector? Unit vector magnitude what? 1, right? But when a vector is given in ijk form, what did I tell you? How to find out the magnitude? So can I write A cap magnitude is equal to square root of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma? क्या बोल सकते हैं? हाँ या ना? তাই তো এখানে এই ফর্মুলাটা দিলে a ভেক্টর যদি এটা হয় তার ম্যাগনিটিউড যদি এটা হয় তাহলে a ক্যাপ ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড এটা হবে বাট উই নো a ক্যাপ ইজ হাউ মাচ 1 তাহলে 1 এর স্কয়ার করলে it will remain 1 so can I write 1 is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma yes or no so this is our formula. You have to remember this as a formula. That whenever a vector is written in unit vector form, the coefficients when they are squared and added, you will get always 1. Our H cos alpha, cos beta, cos gamma, this has a name. We call them direction cosines. এটা cosine কেন বস্তু আছে because cos এর full form টা কি cosine আমরা জানি cos এর full form is cosine and since these cosines represent the direction that's why they are also called direction cosines yes cos alpha L cos beta M और cos gamma के N भी represent कर रहा है these are called direction cosines yes specifically element তিনটে নেম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় ডিরেকশন কোসাইন্স এই পার্টটার অ্যাপ্লিকেশন অতটা ফিজিক্সে নেই এটা ভেক্টর ম্যাথমেটিক্সে আছে যেটা আমরা ক্লাস 12 এ করব যখন লাগবে সেই জন্য এখন থেকে জেনে রাখলে সুবিধে যে L M and N these are called direction cosines আর obviously তাহলে কি বলতে পারি L square plus M square plus N square is equal to 1 right quickly take it down আচ্ছা এটা হয়ে গেছে এবারে let's do a few sums based on this okay the assignment look at question number 40 see what does it say 40 টা কি বলছে দেখা যায় question number 40
বলছে find the magnitude of what 3 alpha 3a plus 4b vector ঠিক আছে where a ভেক্টরটা কত বলেছে x axis plus y axis minus 3 right আর bটা হচ্ছে minus I cap minus 2j cap plus z axis তাহলে দুটো ভেক্টর বলা আছে আমাকে a plus b বার করতে বলেনি 3a plus 4b বার করতে বলেছে। তাহলে আগে বলে আমরা কি করতাম a এর ম্যাগনিটিউড বার করতাম তাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম b এর ম্যাগনিটিউড বার করতাম 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম তারপরে রুট ওভার অফ a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab cos থিটা এত কিছু করতাম এখানে কি করব a এর জায়গায় এটা লিখবো b এর জায়গায় এটা লিখবো তারপরে অ্যালজেব্রিক্যালি অ্যাড হবে তো এটাকে অ্যাড করে দিলে কি হবে হ্যাঁ তার মানে 3 into I cap plus j cap minus 3k cap plus 4 into minus I cap minus 2j cap plus 3i plus 3j minus 9k minus 4i minus 8j plus 4 তারপরে i এর সঙ্গে i এর এডিশন minus I cap j এর সঙ্গে j এর এডিশন minus 5j cap j এর সঙ্গে j এর এডিশন minus 5 that's তাহলে বুঝা যাচ্ছে অত ঝামেলা কিচ্ছু নেই আবার মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আলাদা করে কোনো ডিরেকশনও লিখতে হবে না কোনো অ্যাঙ্গেল কোনো ডিরেকশনও বের করতে হবে না। কেন কেননা i j cap এর নিজেরাই ডিরেকশন তাহলে এখানে ম্যাগনিটিউড ডিরেকশন সব একসঙ্গেই রিপ্রেজেন্ট করা আছে তাহলে আলাদা করে আর আমি কিছু করতে হবে বুঝা গেছে সেজন্য i j cap সলভিংটাকে খুব ইজি করে দেয় চট করে এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা শিখলাম কম্পোনেন্ট মেথডে সেই কম্পোনেন্ট গুলো বেসিক্যালি x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস কম্পোনেন্ট তাহলে অত i ক্যাপ অত j ক্যাপ করে সবকটাকে যদি লিখে নিই তারপর আমরা নরমালি অ্যাড করে সেটা বলে দিতে পারি না আমাকে খাটতে একই হবে কারণ ওখানে তো ইনিশিয়াল ভেক্টরগুলো i ক্যাপ j ক্যাপে দেওয়া নেই তাহলে ওগুলো i ক্যাপ j ক্যাপে কনভার্ট করতে হবে করে তারপরে আমাকে এই মেথডটা ইউজ করতে হবে বুঝা গেছে কনভার্ট করে করতে হবে তুমি বলো একটা ভেক্টর এ আমরা কি লিখেছিলাম এটা ভেক্টর a ছিল আর এটা থিটা ছিল আমি বলেছিলাম x কম্পোনেন্টটা কি আর y কম্পোনেন্টটা তাহলে can't I write the vector a as a cos theta I cap plus a sin theta x axis y axis তাহলে i j তে চলে গেল এবারে তুমি অ্যাডিশন সাবট্রাকশন যা করার করো i j তে হয়ে যাবে আর আলাদা করে কিছু করতে হবে কোনটা কোনটা সেটা শুধু i আর j থাকলে লেখা যাবে কিন্তু যদি k ঢুকে পড়লে তখন আর সেটা যাবে তখন cos alpha cos beta cos gamma বুঝতে পেরেছো আচ্ছা 40 করা গেছে সো হ্যাঁ 41 সি আমি এটাই বলছিলাম 41 টা কি জিজ্ঞেস করছে দেখো প্রশ্ন 41 টা কি বলেছে এটা করা হয়ে গেছে তো সবার হয়ে গেছে জি 41 টা কি বলেছে দেখো লেটস ট্রাই 41 41 বলেছে find the angle made by the vector a this is question number 41 find the angle made by the vector a equal to 2y plus 3j minus k with 3 axis মানে আমরা কি বার করতে বলেছে alpha beta and gamma বুঝা গেছে
আমরা কি করে করব আমি কি বলেছিলাম যদি অ্যাঙ্গেল বার করতে দেয় first thing we'll do we'll find out the unit vector. Why? Because we know whenever it is represented in unit vector the coefficient of I cap is nothing but cos alpha, coefficient of beta is cos beta, coefficient of k is cos alpha. Yes? তো স্যার কিছু শুনছো না কি বলছি Yes, sir. কি করছো এখন কোথায় ব্যস্ত আছো Sir, বলতে ব্যস্ত সেই কারেকশন আচ্ছা একটু বুঝে আসছো এখানে করি একটু মন দিয়ে শুনবে যখনই আমি কোনো কিছু বোঝাবো না তখন অন্য কোথাও মন দেবে না তখন মনটা পুরোটা এখানে দেবে ঠিক আছে তারপরে লেখার পড়ার সময় অনেক কিছু পাওয়া যাবে কিন্তু বোঝার সময়টা মিস হয়ে গেলে সব উল্টো পাল্টা হবে ঠিক আছে so now the thing is আমরা first কি বার করব whenever they ask you give you a vector and ask you to find out the angles to ask you to find out the angles what you need to do first thing you need to do is find out the unit vector so unit vector is equal to what the vector by its magnitude तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा कैसे फाइंड करेंगे हम लोग उल्टा करा that is 4 plus 9 plus 1 that is root let it be root 14 yes তাহলে this will be equal to a 2i plus j minus k by root 14 right ये क्या निकला a cap so we split it up make a split कर दो 2 root 14 I cap 3 by root 14 j cap minus 1 by root 14 right you understand everyone up to this now we can say therefore cos alpha we write let alpha beta and gamma be the angles made by A with respect to x axis, y axis and z axis. X, y and z axis respectively. Okay? X, y and z axis respectively. Then what? Cos alpha should be what? Very good. I coefficient of cos alpha will be 2 by root 14. Cos beta will be 3 by root 14. And cos gamma should be 1 by 40. Very good. Okay. Now the question is how do you find out alpha, beta, gamma? Because they didn't ask us to find out cos alpha, cos beta, cos gamma. They asked us to find out alpha, beta, and gamma. But alpha equal to cos inverse of 2 by root 14. আমি এত ভালো বুঝিনি এটা প্রথমবার আমি বুঝেছি কোনো উত্তর দিতে পারিনি চুপ করে প্র্যাকটিস করা না স্যার কি করছে দূর থেকে সব cos alpha, cos beta, cos gamma চলে আসছে যা মনে চাইছে লিখে দিচ্ছে হ্যাঁ রাইট আচ্ছা মাইনাস মানেটা কি বলতো cos ইনভার্সে মাইনাস আসছে মানে ডিগ্রি মতো কনভার্ট cos is negative in the second quadrant মানে this is an obtuse angle এই দুটো acute angles but this is a obtuse angle ঠিক আছে ক্যালকুলেটরে ফেললেই দেখবে ভ্যালুটা বেরিয়ে যাবে একটা acute angle আসবে কিন্তু এটা obtuse angle আসবে alright that will be all for today করে নাও ঝটপট একটু